Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. فقال الله عز وجل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كيف حالكم أيها الإخوة؟ نسأل الله تعالى أن يحفظكم في كل مكانكم أن يزيد لكم حرصا وعلما وهداية في كل أيامكم ثم ندعو إلى الله عز وجل اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ثم ندعو إلى الله عز وجل اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله في الفصل 11 باء. فالآن وقتنا نبحث في المادة القراءة في صفحة 92 بالموضوع بدون الموضوع. نعم بدون الموضوع. نعم نسأل الله أن نزيد لكم هداية ليتبعوا درسنا متصلا أو غير متصلا مباشرة في الفصل لأن العلم يأتي لنا بركة في كل وقتنا يا إخوان. طيب افتحوا كتابكم في صفحة 92 أو 92. طيب فالأول لأن في المادة القراءة نعم نقرأ الكلمات الجديدة أولا. الكلمات الجديدة حياة كريم كريمة خمر سجد يسجد صنم غار حراء أنبياء غار حراء أنبياء لزم يلزم احتاج إليه تفتير قارئ مساكين. اقرأ يا إخوة أولا. طيب ما معنى حياة؟ حياة نحن حياة الآن
Hayah diddu minal yamut. Hayatun, hidup. Kehidupan, hidup. Karimun, mafhum lana. Karim, mulia. Karimah, sawa ma'a karim. Khamar, makna khamar bil lughatina khamar. Sajada yasjudu. Sujud. Sanamun, patung. Maknahu patung. Gharun hira'in. Gharu hira'in. Huwa hira. Anbiya, jamak dari nabiyun. Anbiya, nabi-nabi. Lazima yalzamu, lazim maknanya lazim. Lazim itu juga bisa bermakna perlu atau harus, itu kan? Nah, itu dia. Ihtaja ilaih. Tafkir, pemikiran. Qari, isim fa'il dari para ayat ra'u, berarti seorang pembaca. Masakin, jamak dari miskin. Baik, naqra'u kalian. Ashan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-ba'thati hayatan karimatan khaghayrihi minal anbiya'i falam yashrabil khamra walam yasjudu lis-sanam wa kana alayhi as-salatu was-salam yadhhabu ila ghari Hira'a bil qurbi min Makkah ya'budu Allah fihi min kulli sanatin shahran wa yut'imu man jaa'a min al-masakin. Kana alaihi salatu wassalam yatruku baitahu wa zawjatahu wa banatihi wa ya'khudhu ma'ahu ma yalzamu min ta'amin wa sharabin wa kana kathira at-tafkir fi hadha al-'alam wa ma fihi. فإذا قضى شهره كان أول ما يبدأ به إذا رجع قبل أن يدخل بيته طواف بالكعبة 7 ثم يرجع إلى بيته. وفي أحد الأيام من شهر رمضان جاءه جبريل عليه السلام في صورة رجل وهو في الغار وقال له اقرأ فأجاب الرسول عليه السلام ما أنا بقارئ فقال له اقرأ باسم ربك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
wa kana hadzal yawm awwala bi'tsatir rasul alaihi salam wa kanat hadhihi al-ayatu awwala ma nazala min al-Qur'anil Karim alaihi sallallahu alaihi wasallam. طيب يا إخوة هذا هذا القصة مشهور لنا، يعني ما أول نبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، يعني أول وحي من الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القصة مشهور. كيف نبينا صلى الله عليه وسلم حياته قبل رسالة النبي، ثم حتى هو يسلم أو يسلم آية من القرآن الكريم، آيات من القرآن الكريم. اقرأ العلق من الآية الواحدة حتى خامسة. أول قصة مشهورة. هيا بنا نقرأ المعنى القصة. عاش النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. عاش النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menganggap saya diartikan seperti itu ya. Asal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qabla al-ba'tsati hayatan karimatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup ya sebelum diutus menjadi nabi, hayatan karimatan. Hidupnya penuh dengan kemuliaan. Hidupnya adalah hidup yang mulia. Kaghairihil anbiya, sebagaimana para nabi yang lain. Falam yashrabil khamra, dan mereka ya di sini falam yashrab nabi, dan beliau tidak meminum khamar, walam yasjudu lis-sanam, dan tidak sujud kepada patung. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ya sebelum diutus jadi nabi pun sudah menjadi orang saleh. Ya di tengah tatanan Arab jahiliyah beliau sama sekali tidak melakukan kemaksiatan yang diharamkan pada syariat Nabi Ibrahim sebelumnya. Beliau tidak sujud kepada berhala, beliau tidak minum khamar dan lain sebagainya. Wa kana alaihi salatu wassalam yadhhabu ila al-ghar Hira bil qurbi min Makkah. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Gua Hira yang dekat dari kota Makkah. Ya. Atau biasanya ini disebut dengan tahannus. Tahannus itu berdiam diri ya untuk khusyuk, menyendiri dari manusia, ya, khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi lakukan. Ya'budullaha fihi min kulli sanah. Ya. Min kulli syahratin syahran. Beliau pergi ke Gua Hira untuk beribadah kepada Allah di dalamnya, maksudnya di dalam gua. Kulli sanatin syahran. Dalam 1 tahun itu ada 1 bulan, sebanyak 1 bulan. Ya, itulah Nabi. Dalam 1 tahun 1 bulan terus bertahan. Wa yut'imu man ja'ahu minal masakin, dan beliau itu memberi makan ya siapa saja yang datang dari golongan orang-orang miskin. Kana alaihi salatu wassalam yatsruku baitahu. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan rumahnya, wa zaujadah, dan juga istrinya, wa banatih, dan anak-anak perempuannya, wa ya'khudhu ma'ahu ma yalzamuhu min ta'amin wa syarab, dan beliau membawa kebutuhan yang harus
wajib bagi beliau, yang mengharuskan bagi beliau untuk bawa ya min ta'amin wa syarab, dari makanan dan minuman. Wa kana katsira tafkir fi hadzal 'alim wa ma fihi, ya, dan adalah kebanyakan ya para pemikir, orang-orang yang pintar itu fi hadzal 'alim wa ma fihi, sebagaimana di alam semesta ini, di dunia ini, ya sebagaimana yang dilakukan Nabi. Jadi dia membawa bekal supaya orang-orang alim, ya orang-orang yang paham ilmu agama, yang soleh, ya, seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diri ya untuk berkhusyuk pada Allah. Fa idza qada syahrahu kana awwala ma yabda'u bihi. Jika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah selesai 1 bulan, karena awal ma yabda'u bihi, maka Nabi ya memulai lagi sebagaimana dia awal datang. Jadi Nabi itu maksudnya bagaimana Nabi datang pertama bawa bekal, ya nanti datang lagi bawa bekal lagi gitu. Nah, seperti itu. Idza raja'a qabla an yadkhula baitahu, kalau Nabi ingin ya pulang ke rumahnya, baitahu tawafu bil Ka'bah sab'an. Sebelum dari Gua Hira itu, sebelum ke rumah, Nabi tawaf dulu di Ka'bah sebanyak 7 kali. Tsumma yarji'u ila al-baiti, kemudian dia kembali ke rumahnya. Wa fi ahadil ayyam, pada suatu hari min syahri Ramadan, pada bulan Ramadan, ja'ahu Jibril alaihissalam, datanglah Jibril alaihissalam kepadanya, fi suratin rajulin, dengan bentuk seorang laki-laki ya, dewasa. Wa huwa fil ghari, wa qala, dan dia berada di gua. Wa qala, dan berkata Jibril ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra", bacalah. Fa ajaba Rasul alaihi salam, "Ma ana biqari", ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma ana biqari", ya, aku bukanlah seorang yang pandai membaca, bukan termasuk orang yang pandai membaca. Faqala la iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka Jibril kemudian ia meneruskan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq", ya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, ya, Allah itu menciptakan manusia dari 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dari nama Tuhanmu yang mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah memberitahukanmu dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajari manusia apa yang tidak diketahuinya. Wa kana hadzal yaum, dan adalah hari tersebut, awal bi'tsatir rasul, awal Nabi diangkat yang menjadi rasul alaihi salam. Wa kanat hadhihi al-ayat awwala ma nazala min al-Qur'an, dan ayat ini ya menjadi ayat yang pertama sekali turun dari Al-Qur'an Al-Karim, ya, sallallahu alaihi wasallam. Kalau hakikat Nabi awal beriman hidayah dari Allah azza wa jalla. Cuma tadribul awal, ajib 'an al-as'ilatil atiyah. Aina kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'budu Allah qabla al-bi'tsah? Kana ya'budu Allah fi ghar Hira. Kana ya'budu Allah, raqmul awal. Naam. Kana ya'budu Allah fi ghar Hira. Thumma raqmu tsani, aina yujadu ghar Hira? بقرب مكة، يوجد غار حراء بقرب مكة. الأمر الثالث، ماذا كان يأخذ معه عندما يذهب إلى الغار؟ يأخذ معه ما يلزمه من الطعام والشراب. الأمر الثالث. ثم الأمر الرابع،
Ma awwalu ma yabda'u bihi idza raja'a min jiwaril Ka'bah. Apa yang pertama sekali dilakukan Nabi ya ketika kembali ya di sekeliling Ka'bah? Ya. Al-jawab yatufu bil Ka'bati sab'al marrat. Kaifa ja'ahu Jibril alaihi salam bi suratir rajul? Al-jawab Arab al-Sadis, Arab al-Khamis bi suratir rajul. Aina kana Nabi sallallahu alaihi wasallam indama ja'ahu Jibril? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi gharin Hira. Fi gharin Hira. Ma awwalu ayatin nazalat bil Qur'an Karim? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Hada al-jawab. Thumma tadribu tsani imla'il faraghat fil jumal al-atiyah bil kalimatil munasibah. Lam yasjudin Nabi sallallahu alaihi wasallam li sanamin. Lisanam Arabul awal lisanam. Kana Arab Thani kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhhabu ila ghar. Arab Thani ghar Hira. Arab Thalith kana alaihi salatu wassalam ya'khudhu ma'ahu ma yalzamu ilayhi min ta'amin wa syarabin. Wa fi ahadil ayyam jaa Jibril fi suratir rajul. Ja'ahu Jibril fi suratir rajul. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yut'imu masakin, yut'imu man ja'ahu min masjid. Yut'imu al-akhir yut'imu. Yut'imu. Baik. ثم الترتيب الثالث أكمل العبارات القائمة. الترتيب الثالث بما يناسبها من القائمة. عسى النبي صلى الله عليه وسلم حياة كريمة. النبي صلى الله عليه وسلم أين يذهب إلى الغار معنا؟ طيب لم يشرب الخمر. كان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى غار الحراء. الآخر أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ. طيب صح. ثم التدريب الرابع استعمل ما بين القوسين مع الجمل الآتية. ليس لا مالا. يتحدث خالد اللغة يتحدث خالد اللغة التركية. ما يتحدث خالد اللغة التركية. اليوم أربط ذهب صديقي إلى السوق. ليس ذهب صديقي إلى السوق. هذا ليس أخي. أذهب غدا إلى المطار. لن أذهب غدا إلى المطار. يحتاج العمل إلى الملابس. طيب ثم تزيد السادس تدريب استعمل كل كلمات من كلمات الآتية في كل جملة. نعم يمكن أنتم الخمر. تدريب السادس صحح الفعل الذي بين القوسين. كان عليه الصلاة والسلام ذهب إلى غار حراء. كان عليه الصلاة والسلام ذهب إلى. الجواب يذهب لأن كان. كنت نظرت إلى النجوم. كانت عائشة أم المؤمنين حفظت
حفظت حرف الثالث حفظت الأطفال كانوا لعبون حرف الرابع يعيدون في الحديقة نحن كنا صلى في المسجد نصلي التدريب السابع كون جمل كما في الموجد أو باء أو جاء أين كنت تسير أمس في الشارع من كان يسير معك زوجتي ماذا يفعل الذي كان يسير معك سواء معي هكذا يا إخوة انتهى درس يمكن وصل درسنا إن شاء الله في أسبوع قادم سبحان الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم